अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ चल रही है। कल जब ये मैच हो रहा था, लंच ब्रेक हुई, अचानक हमने देखा कि इमरान खान के बेटे टीवी स्क्रीन्स पर आ गए, कासिम और सलेमान। और वो जो इंटरव्यू है वो कोई जर्नलिस्ट नहीं ले रहा बल्कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान ले रहे हैं। तो पीसीबी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इन्होंने कहा कि हम आगे मैच ही नहीं खेलेंगे, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो फील्ड पर नहीं उतरेंगे अगर आप इमरान खान को डिस्कस करेंगे। इस हवाले से हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या सवालात हुए, इमरान खान के बेटों ने क्या जवाब दिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। फिर इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि पीएम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की हुकूमत, जब ये हादसा हुआ पिम्स हॉस्पिटल का, अब तक ये 6 इंक्वायरी कर चुके हैं, इन्होंने क्या ऐलान किए। वो जो पेरेंट्स हैं जिनके 14 बच्चे शहीद हुए, उनके मुंह को चुप करवाने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया। हालांकि ये उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद थे। मिनरल वाटर की जो बॉटल है वो इनके आगे पड़ी हुई थी। क्या इन्होंने किया, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी के पास अब क्या लाहा अमल है। सुहेल अफरीदी ने कह दिया है कि इस बार हम बहुत ही बड़ी तादाद में निकलेंगे, गोलियां चलें कुछ भी हो, इस बार ये गोलियां भी नहीं चला सकेंगे, इतनी बड़ी तादाद होगी 27 सितंबर को। तो इस हवाले से उनकी क्या स्टेटमेंट है ये भी आपके सामने रखूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ चल रही है और कल जब ये मैच हो रहा था, लंच ब्रेक हुई और इमरान खान के जो बेटे हैं अचानक सब ने देखा। हालांकि आपको मैं इसमें बताऊं कि जो पीटीवी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान का, इन्होंने वहाँ पर एड्स चला दिए, इन्होंने वो इंटरव्यू नहीं दिखाया, स्काई स्पोर्ट्स वालों ने वो दिखाया है। और इन्होंने कंप्लेन कर दिए कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो फील्ड पर नहीं उतरेंगे अगर आप इमरान खान को डिस्कस करेंगे। अपनी तरफ से उन्होंने धमकाने की भी कोशिश की, बड़ा कुछ किया। हालांकि इंग्लैंड को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने खेलना है खेलें, आपने नहीं खेलना आप दफ़ा हो जाएं, बेशक आप ना खेलें। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस वक्त दुनिया में, इस बात का अंदाज़ा आप लगा लें। जब इन्होंने कहा कि नहीं दिखाना, उसके बाद पूरी दुनिया ने इस पर बात की है। इमरान खान को इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है कि एक तरफ उनके बच्चों से सवाल भी हुए, उस हवाले से भी मैं बात करूंगा कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान को दिखाना नहीं है। उसके बाद पूरी दुनिया ने दिखाया है, इनकी असलियत दिखाई है, इनकी हकीकत दिखाई है, इनका जो गंदा चेहरा है वो बेनकाब किया है कि इमरान खान के साथ इस वक्त जेल के अंदर क्या हो रहा है। और ये धमकी, ये सारी खबरें उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने कवर की हैं। उन्होंने बताई हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में उतरेंगे ही नहीं अगर आप इमरान खान को डिस्कस करेंगे। बहरहाल लंच ब्रेक हुई, वो इंटरव्यू चलाया गया और इमरान खान के बच्चों से सवाल भी हुए और जिसमें उन्होंने जवाबात भी दिए और बड़े अच्छे जवाब दिए कि इमरान खान के साथ इस वक्त जेल के अंदर क्या हो रहा है। और उनसे ये भी पूछा गया कि आपको कोई मलाल है, आपके जो वालिद हैं वो आपके साथ नहीं रह रहे। तो वो कहते हैं कि हम इस चीज़ का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं कि हमारे वालिद चाहते हैं, वो एक मजबूत हिसाब के मालिक है, वो पाकिस्तान को पॉवर्टी से बाहर निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो अवाम है उनसे उम्मीद लगाए बैठी है, तो हम उस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहते। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इंटरव्यू के आखिर में ये सवाल पूछा गया जिससे ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप ये समझ लें कि इनका तो पेट ख़राब हो गया। उसके बाद वो ये है कि जब वो सवाल पूछा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि उनके बच्चों की पैदाइश जो है इंग्लैंड की है, रहते इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के नेशनल है, पाकिस्तान के नेशनल तो नहीं है इमरान खान के बच्चे। तो उनसे पूछा गया कि आप इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान को। अगर वो कहते हैं इंग्लैंड को हमने सपोर्ट करना है, उसके बाद तो ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जानी थी इन पटवारियों के लिए, इस फॉर्म 47 की ये जो इलीगल हुकूमत है इनके लिए, कि ये कह रहे हैं ये तो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान के बच्चे, इमरान खान तो वतन पाकिस्तानी है ही नहीं है, इसके बच्चे ही सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ पर इमरान खान के बच्चों ने यह साबित किया है कि वो इमरान खान के बेटे हैं और पाकिस्तान की तरफ से उनके जो वालिद हैं वो पाकिस्तान से, तो लिहाजा उनका जो खून है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। उन दोनों बच्चों ने यही कहा कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान की हेल्थ के हवाले से उन्होंने बात की कि पिछले 10 महीने से उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, मुलाकात नहीं हो रही है, उनके बच्चों के साथ उनको फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं है। फिर ये जो ड्रामा रचाया गया है कि ये पिम्स हॉस्पिटल लेकर आए, हालांकि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए थे कि आपने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसके बाद ये जो स्ट्रगल चल रही है उनकी बहनों की भी, पिछले 3 साल से वो हर हफ्ते चक्कर लगा रही हैं, चक्कर काट रही हैं कि किसी तरह भी मुलाकात हो जाए, तो उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें मौजू बनी। लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसका इनको सबसे ज़्यादा डर था
وہ یہ جس وجہ سے یہ انٹرویو چلنے نہیں دے رہے تھے، دھمکی دی انہوں نے کہ ہمارے کھلاڑی میدان میں اتریں گے نہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ عمران خان کے بچوں نے کہا کہ یہ مارنا چاہتے ہیں، عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ یہ مجھے مار بھی سکتے ہیں، یہ قتل کر سکتے ہیں، بالکل خاموش کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو تھی یہ بڑی خطرے کی علامت تھی، یہ بڑی الارمنگ بات تھی کہ عمران خان کے بچوں نے یہ بات کی، اور ان کے لیے یہ بات بہت بڑے خطرے کی تھی کہ یہ بات اگر یہ کہہ دیں گے تو یہ تو حقیقت بھی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کو یہ ان کا اندر سے تو ارادہ یہی ہے کہ یہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات اس بات کی وجہ سے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ عمران خان کے بچوں کا جو انٹرویو ہے وہ نشر ہو، وہ اسکائی جو بھی وہ براڈ کاسٹ کر رہے تھے اسکائی اسپورٹس والے، وہ نشر نہ کریں۔ تو یہ تھی اس انٹرویو کی کہانی۔ اس وقت پورے سوشل میڈیا پر یہ انٹرویو گردش کر رہا ہے، عمران خان کے بچے گردش کر رہے ہیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں وہ اپنے باپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور انگلینڈ کے لیے میرے حال میں یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ پیمز ہاسپٹل جہاں پر 14 بچے شہید ہو گئے ہیں وہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے، اور وہاں پر بھی یہ رنڈی دھونا کر رہے ہیں، باتیں آگے پیچھے کر رہے ہیں تروڑ مروڑ کے۔ اب اسی پر بات کرتے ہیں ہم۔ جب یہ حادثہ ہوا، 14 بچے ہمارے شہید ہو گئے، اور ان کے لواحقین کو چپ کروانے کے لیے انہوں نے پیسے رکھ دیے کہ ہم پیسے دیں گے، منہ بند کروا دیے، اور وزیر اعظم صاحب 10 کلومیٹر دور ہے وہاں سے، آپ کا اتنا کام نہیں بنتا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ پیمز ہاسپٹل آتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے وہ شور شرابہ ڈالنا ہے کہ آپ فارم 47 کی اللیگل حکومت ہو، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، آپ کتنے گھٹیا اور غلیظ ہو۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ان سے بڑا گھٹیا اور غلیظ انسان پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ 10 کلومیٹر دور پی ایم ہاؤس سے آپ وہاں پر نہیں آ سکتے۔ یہ کس قدر بھیسی اور بےغیرتی کا عالم ہے کہ 10 کلومیٹر دور پی ایم ہاؤس ہے، وہاں پر یہ منرل واٹر کی بوٹل اپنے آگے رکھ کے یہ کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ول سسپینڈ دا سیکیورٹی، جو بھی ہے سیکرٹری، آئی ول سسپینڈ دا سیکرٹری، کہ ہم نیا سیکرٹری لائیں گے اور یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد پیسے دے کے ان کے منہ کو ہم چپ کروائیں گے۔ آپ اب تک 5 سے 6 انکوائریز بٹھا چکے ہیں، اور جس طریقے سے ان بچوں کو، جس طریقے سے وہ بچے شہید ہوئے ہیں وہ میں اب ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، وہ جل کے شہید ہوئے ہیں۔ تو نیو بورن بیبیز تھے وہاں پر جہاں پر جو آگ لگی، اور میرے حال میں کہ بہت ہی افسوسناک خبر تھی یہ۔ اور ہمارے پی ایم، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ جو شہباز لیلا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس موصوف کے پاس، اس بے غیرت کے پاس، کہ یہ پی ایم ہاؤس سے 10 کلومیٹر آگے پیمز ہاسپٹل آئے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے اور وہاں پر ان کے سوالوں کے جواب دے، کیونکہ یہ گھٹیا اتنا ہے۔ فارم 47 اللیگل بندہ ہے، جوتے پالش کرنے والا بندہ ہے، مینٹیلٹی اتنی گندی ہے اس کی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس کی اب کیا بات کی جائے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 کی یہ جو حکومت ہے، اور شہباز لیلے پر تو بات کرنا میں اپنا اس کو ٹائم ویسٹ سمجھتا ہوں میں، یا پاکستان کی عدلیہ پر ہم بات کریں یہ بالکل ٹائم ویسٹ ہے، ان کے ججز پر ہم بات کریں یہ ٹوٹلی ٹائم ویسٹ ہے۔ اسی طرح شہباز لیلے پر بھی اگر بات کی جائے تو یہ ٹوٹلی ویسٹ آف ٹائم ہے۔ عاصم منیر پر بات کی جائے، جس بندے نے استثنا لیا ہوا ہے، ٹوٹلی ویسٹ آف ٹائم ہے۔ انتہائی گھٹیا انسان، انتہائی غلیظ انسان، اپنے آپ کو یہ فوجی جرنیل کہتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ پاکستان اسلام کی ہسٹری میں استثنا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ استثنا نام کی کوئی چیز ہے اسلام کی ہسٹری میں، آپ مجھے اس کا کوئی ایک ویلڈ پروف دے دیں، کوئی ایک ثبوت دے دیں، کوئی ایک ریزن دے دیں کہ اسلام کی ہسٹری میں اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہو۔ کبھی بھی نہیں ہوا ایسا۔ یہ واحد بندہ ہے گھٹیا انسان، غلیظ انسان، جس کے خلاف کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ بہرحال یہ نظام لے کر چل رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو اس نظام کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں ہر ولاگ میں یہ بات ڈسکس کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں سہیل آفریدی کی طرف۔ سہیل آفریدی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس بار ہم بہت ہی بڑی تعداد میں آئیں گے۔ 27 سپٹمبر کو جو لانگ مارچ ہوگا اس میں بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، گولیاں نہیں چلیں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے۔ تو گولیاں تو چلیں گی اگر کم لوگ ہوں گے، کیونکہ اگر زیادہ لوگ ہوں گے اس کے بعد ہی یہ جو نظام ہے یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے چیزوں کو۔ ایک تو بہت ہی بڑی لاکھوں میں تعداد ہونی چاہیے، یہ کوئی 70-80 ہزار لوگ نہیں چاہیے، 3 لاکھ 4 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ میں چاہتا ہوں پورا کا پورا KPK اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور اس سسٹم کے خلاف لڑے۔ پنجاب اور سندھ سے ہمیں امید نہیں ہے، لہٰذا KPK کے لوگوں سے ہی، میں خود بھی KPK سے ہوں اور میں بھی اس پروٹیسٹ کو جوائن کروں گا انشاءاللہ، میں کور کروں گا بلکہ اسے۔ تو پورے KPK کی عوام سڑکوں پہ ہونی چاہیے۔ آپ KPK کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ویسے تو KPK جو ہے وہ
जहाँ पर इमरान खान की डोमिनेशन है, पीटीआई की डोमिनेशन है। अगर कुछ लोग जो कि पीटीआई को सपोर्ट नहीं भी करते हैं, मैं चाहता हूँ आप महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर निकल लें। इमरान खान के लिए अगर आप नहीं भी निकलते तो महंगाई के ख़िलाफ़ आप बाहर निकल सकते हैं, इस मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ आप एटलीस्ट बाहर निकल सकते हैं। हमारे मुल्क में कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, दरिंदा लोग हैं ये। आप देख लें कि काफ़ी सारे वाक़यात हुए इस हफ़्ते के अंदर ही। एक तो 4 साल की बच्ची का वाक़या, उसको इबरतनाक जो मुलज़मान हैं उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाक़या पेश है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है। एक फ़ौजी बंदे का यूनिवर्सिटी के अंदर काम क्या है आने का, वो बंदा आता है वहाँ पर गोली चलाता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी गिरफ़्तार कर रहे हैं ये। तो ये काफ़ी सारे हादसात हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए अगर आपका ये जो जुडिशरी सिस्टम है, ये जो आपका अदल का निज़ाम है, ये ठीक नहीं होगा तो ये चीज़ें इसी तरह आगे चलती रहेंगी, तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप एक दो को इस तरह फांसी की सज़ा बीच चौराहे में उनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता रहेगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। आखिर में आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।